हेलो स्टूडेंट समस्त स्वागत करछि मो स्कूल साथी यूट्यूब चैनल रे। आज हम वीडियो रे तुम षष्ठ श्रेणी गणित प्रकाश बही तृतीय अध्याय जोटा अच्छी संख्या खेल तार 3.11 सब टॉपिक आलोचना करवा। या पूर्व मु 3.10 पर्यंत समस्त सब टॉपिक गुड़िक आलोचना कर देछि। तुम देखिन चैनल को विजिट करके देखिपर। आज जो 3.11 अच्छी जोटा कि अच्छी सरल आकलन। तो आम प्रथम बुझा सरल आकलन कौन। तो आमको एमती परिस्थिति आम दैनंदिन जीवन में आसी थाए बा एमती सिचुएसन आसता है जो थे आमको गोटे माने जेकोसी जिनसर बा जेकोसी गोटे परिस्थितिर तार सठिक परिमाणटा आमको जना न थाए कि आम तार सठिक परिमाणटा को आम आमको जानवर आवश्यकता न थाए। सेहीपरी परिस्थिति रे आम आकलन व्यवहार करता। आकलन माने गोटे अनुमान करवा जोटा कि तार पाखापाखि हो पूरा एक्जाक्ट हो न जो संख्या सेटा हो धरा जाओ मु गोटे एग्जांपल देले तुम बुझीपर। जो संख्या दरकार से ही संख्या एक्जाक्ट न होइकी ता पाखापाखि संख्या होइतिबा दरकार जहाँफल आमर काम हो आमर माने आवश्यकता जोटा अच्छी पूरण हो। तो से क्षेत्र में आम आकलन बा अनुमान करथाउ। सरल आकलन माने आम गोटे एमती अनुमान करिया जोटा कि से परिमाण पाखापाखि बा से संख्यार पाखापाखि हो जहाँफल आमर दैनंदिन विभिन्न समस्यार समाधान हो पार। जपर देख ये गोटे एग्जांपल देछि जे धरा जाओ तुम विद्यालय पिला संख्या तुम विद्यालय पिला संख्या तुमको धर जड़े जेकोसी जड़े लोक पचारा तो हेटी तो तुमको एक्जाक्ट जिते जन पिला से जन तुम स्कूल पिला संख्या न कहले चलो कारण तुम स्कूल पिला संख्या धरा जाओ 105 कि 107 रही थे। तुम कौन 100 कहीदेने भूल हो कि 110 कहीदेने भूल हो कि भूल हेनी कारण तुमको सी जो लोकटा पचारे सी एक्जाक्ट पचारनी सी जस्ट पचारे के संख्या गोटे जानापी पचारे। तो सेटा तुम 107 को तुम 105 बा 110 बा 100 कहीदेले भूल हम ना। किंतु तुम धर जाओ प्रधान शिक्षक को जड़े कौन अधिकारी पचारे जे ताकर विद्यालय पिला संख्या केते से क्षेत्र में प्रधान शिक्षक को एक्जाक्ट नंबरटा कहते पड़ो। माने धरा जाओ 107 पिला बा 106 पिला तो टोटाल 106 बा 107 कहते पड़ो। सेठी जदि प्रधान शिक्षक 100 कि 105 कि 110 कहे सेठी भूल हो। तो ये जो आमको पचारे जो से लोक से क्षेत्र में आम आकलन करवा किंतु प्रधान शिक्षक जो कहे सेठी गोटे एक्जाक्ट नंबर दरकार। से आमर यहीपरी जो आमको जो जन लोक पचारे गोटे लोक माने तुम विद्यालय पिला संख्या केते से भाई अनेक परिस्थिति थाए जो परिस्थिति आम आकलन कर सरल आकलन कर। तो ताऊपर बर्तमान एतिक यार बुझे जिनस या क्वेश्चन गुड़ाक आम ए करनवा। बर्तमान देख एक नंबर क्वेश्चन जोटा देती पेज नंबर 70 देती तुम्हें केते पाद चलो। तो ये देख ये जो क्वेश्चनटा एक नंबर क्वेश्चनटा मुझे तो एक नंबर क्वेश्चन जो 4टा देती तुम्हें बसता स्थान श्रेणी गृह द्वार पर्यंत केते पाद तुम्हें चलो। यहाँ देख समस्त अलग अलग होती मुझे जो एक नंबर क्वेश्चनटा करनी 2 नंबर कतरू करिया एक नंबर क्वेश्चनटा ये करनी कारण तुम्हें जो बसी ता तुम्हें धरा जाओ जनक कथा मुझे कहीदेवी किंतु आउ जन से परिस्थिति भिन्न होता है तुम्हें जो बस माने से पिलाटा जो बस ताठू श्रेणी गृहर द्वार कार बेसी थी कम हो किए माने जन पिला से चलला बेले अधिका बाट चलुव माने तो गोटे स्टेप्रे अधिका बाट चलुव गोटे पादरे अधिका बाट चलुला बेले गोटे पिला कम बाट चलुव। तो यही एक नंबरटा तुमको ही निजे करने पड़ो। तो केमी कर मुझे खाली कहीदे तुम्हें प्रथम कौन कर ना जेकोसी जगार तुम्हें सिंपल सिंपल 5टा स्टेप नब 5टा स्टेप माने 5 पाद चलो। तो 5 पाद चल देख केते बाट जाऊच से अनुसार तुम अनुमान करियो जे जदि 5 पाद माने 5टा स्टेप बा 5टा पादरे मुझे एति बाट गली तो तुम जो स्थान बस श्रेणी गृह पर्यंत केते पाद हम तो ये तुम अनुमान करके तुम लिखिपर 5 पाद कौटी 10 पाद हम कौटी 15 पाद हम कौटी 20 पाद हम तुम यहाँ अनुमान करके लिखियो। ये जो घटा अच्छी देख तुम विद्यालय ठारू तुम घर पर्यंत यहाँ आम साधारणतः किलोमीटर जानी था किंतु जदि तुम किलोमीटर जानी तुम चाहिए केते पादरे लिखिपर कारण गोटे किलोमीटर जदि जड़े जाऊँगी माने मो बयसर कथा कहूँ जदि मुझे गोटे किलोमीटर जाऊँगी मु पाखापाखि 1200-1300 पादरे गोटे किलोमीटर चल जी कि तुम से हुए तो 1500 कि 1700 पाद दरकार। तो तुम विद्यालय तुम घर जदि हो गोटे किलोमीटर तुम यहाँ लिखिपर 1500 कि 1700 पाद लिखिपर 1600 पाद लिखिपर कि तुम जदि 500 मीटर हो तो अधा करके लिखिपर। तो तुम यहाँ गोटे अनुमान कर विभिन्न पिला विभिन्न परिस्थिति यहाँ भिन्न भिन्न होता है से एक नंबरटा मुझे करूनी 2 नंबर ठूँ आम करवा एक नंबरटा मुझे छाड़ देती 2 नंबर दे देख तुम्हें केते थर आखिपता पकाओ कि प्रश्वास नियो 1 मिनिट्रे केते थर 1 घंटे 1 दिन में एगुड़ा केते थर करने।
এই 2 नंबर क्वेश्चन देख मुझे सारणी भाव में लिखिदेली जहाँफल आमको करने सुविधा हम। प्रथम देख लिखी समय ये धाड़ी रे केते समय जो 3टा देती से समय 3टा मुझे लिखी नहीं समय 1 मिनिट 1 घंटा 1 दिन रे केते थर आखिपता पकेबा प्रश्वास नवा से लिखी। देख साधारणतः माने गोटे नॉर्मल जदि जड़े बसी माने नॉर्मली जड़े यदि अच्छी से आखिपता साधारणतः 15 ରୁ 20 थर पकाई था। तो 15 ରୁ 20 लिखिने तो आम 2 थर फेर काटते पड़ो बहुत बड़टे हम से मुझे मझामझी गोटे संख्या नहीं जोटा कि 17 थर ता मैंने गोटे मिनिट रे जड़े साधारणतः आखिपता पकई था 17 थर। जदि जड़े पढ़ुव माने धरा जा गोटे बही जड़े पढ़ुची तो से क्षेत्र में यहीटा कमिकी 10 थर हो पाए से जो जिनसा जड़े मुझे 17 नहीं किए 16 नहीं पारे किए 20 नहीं पारे तो यहाँ भिन्न भिन्न हम विभिन्न परिस्थिति ये भिन्न भिन्न हम से गोटे आभरेज नहीं 17 थर बोली जड़े आखिपता पकाए गोटे मिनिट्रे से भाई जड़े प्रश्वास प्रश्वास माने निश्वास माने जोटा आम नौ भीतर को नौचंती सॉरी प्रश्वास माने आम जोटा को भीतर को नौचंती निश्वास माने आम जोटा छाड़ुचंती। तो प्रश्वास साधारणतः यहाँ एक्चुअली केते थर माने यहाँ केते थर श्वासक्रिया होते आम ठीक भाव में करें। तो प्रश्वास देती भी ठीक किसी असुविधा नहीं आम निश्वास प्रश्वास केवल प्रश्वासटा को गणिया माने जोटा कि आम भीतर को नौचंती निश्वासटा को गणियानी। तो खाली यदि आम प्रश्वासटा को गणिया आम साधारणतः से रंग 15 ରୁ 20 थर प्रश्वास नहीं था 12 ରୁ 20 थर आम प्रश्वास नहीं था। तो तार आभरेज गोटे मुझे 16 थर नहीं आम गोटे मिनिट्रे प्रश्वास नहीं था 16 थर। तो यहाँ साधारणतः आम यदि माने बसी कि धरा जाऊ जड़े दौड़ी यहाँ बढ़ीज धरा जाऊ जड़े शुई तो यहाँ आहरी कमिज। तो से यहाँ विभिन्न माने शिक्षार्थी एटार एनसरटा भिन्न भिन्न हो पाए उत्तरटा भिन्न भिन्न हो पाए। तो ये जो देखिए 1 मिनिट्रे मु आखिपता लिखी 17 थर जोटा गोटे आभरेज प्रश्वासटा लिखी 16 थर भी जोटा गोटे आभरेज। तो 1 मिनिट्रे यदि 17 थर है 1 घंटे कौन हम तार 60 गुणा कारण गोटे मिनिट्रे गोटे घंटे 60 मिनिट थाए। तो 17 और 60 गुणी देने ये हम 600 ये 420 तो 600 420 यदि तुम गुणीदेव 600 420 तो 1020 हम यार आंसर बा 17 ରୁ 102 तुम जान। तापर देख देती आम जोटा बाहर कौन ना 16 थर गोटे मिनिट्रे आम प्रश्वासटा लिखिले तो 1 घंटे तार 60 गुणिया कारण गोटे घंटा जे 60 मिनिट। तो 16 ରୁ तुम 96 जान 96 पाखर गोटे 0 तो एतिकी थर लिखियो थर पर गोटे जगह कम रखी तो एतिकी थर लाखे आम 1 घंटे कौन ना आखिपता पकड़े 1020 थर और प्रश्वास ना 960 थर। तापर 1 दिन में मागिची तो 1 घंटे आम ये कले 1 दिन में काढ़ापी सहित केते गुणिया 24 गुण दवा तो 1020 24 गुणिने बाहर से थर आम कौन कर आखिपता पकाउछंती। बर्तमान यहाँ देख कौन गुणीदेवा 24 रो 0 गुणे प्रथम है 0 तापर 24 रो 2 गुणे 48 48 रो नेला 4 रखिला 8 तापर 24 रो 0 गुणे 0 सी नहीं जो 4 लिखदेले तापर 24 के 24 तो यहाँ टी जगह है तो 24 के 24 तो यहाँ है 24,480 तुमको यहाँ कहीदे टी लेखाटा माने गुंजी गुंजी होगा तो यहाँ लिखाई 24,480 थर आम कौन करिया ना गोटे दिन में आखिपता आम पकाउछंती। एटा गोटे आभरेज मुझे पुणी थे कहूँ एटा आभरेज माने गोटे हाराहारी निआई पूरा एक्जाक्ट नुहे सी भी ये जो क्वेश्चन प्रथम देती आम ये जो आंसर गुड़ा काढ़ा पूरा एक्जाक्ट ये आम काढ़ा दरकार ना पाखापाखि काढ़ले भी चलो। तापर प्रश्वास से देख जदि 960 थर गोटे घंटे निआउची तो गोटे दिन में हम 960 गुणन 24 कारण गोटे दिन जो 24 घंटा आम जानते तो यहाँ यदि गुणा तो गुणला तुम्हें पाइब जे 1 दिन में तुम्हें निश्वास जोटा कि सॉरी प्रश्वास निआउची केते थर ना 23,040 थर। तो यहाँ भिन्न भिन्न शिखे माने उत्तर बाहरी पारे तुमर तो जोटा तुमको देख पाखापाखि यही 23,000 पाखापाखि ही बाहर कार 23,000 बाहरी पारे कार 25,000 बाहरी पारे नन कार कार 22,000 बाहरी पारे तो पाखापाखि ही बाहर। तो ये तुम सारणी मध्यम कले यहाँ बहुत सर्ट हो जो तुम तलू तल लिखिकी 2 नंबरटा कर। 3 नंबर क्वेश्चन देती तुम चारि पाखर थिबा किछि वस्तुर नाम कुह जार संख्या ये तो एमती किसी वस्तु कह जार संख्या प्रथम देती करे संख्या किसी हजार हो माने 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 ए रही आउ किसी उदाहरण कह जार संख्या 10,000 बेसी हो। देख मुझे लिखी ये वस्तु कही भूल यहाँ माने लोक संख्या लिखिदी तुम चाहिए प्रथमटा चेंज कर। तो प्रथम मुझे देख लिखी संख्या किसी हजार विशिष्ट खरे जो क्वेश्चन देख
ଯେଉଁଟାକି ଦେଇଛି ସଂଖ୍ୟା 10,000ରୁ ବେଶୀ। ତ ସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ କିଛି ହଜାର ବିଶିଷ୍ଟ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି। ଦେଖ ଆମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଏଇଟା ଲେଖିବା କଥା ନୁହେଁ, ଏଥିପାଇଁ ସେ ଦେଇଛି ବସ୍ତୁ, ତ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟାଟା ବସ୍ତୁରେ ଯାଉନାହିଁ। ତ ଚାହିଁଲେ ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କିମ୍ବା ଏଟା ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ କରିପାରିବ। କିମ୍ବା ତୁମର ଯଦି ବଡ଼ ସହର ହେଇଥିବ ତ ତୁମ ଗ୍ରାମର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଯଦି 10,000ରୁ ଅଧିକ ତୁମେ ଭାବୁଛ ତ ଏଟା ଲେଖିକି ନ ଲେଖିକି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତୁମେ ଯେଉଁଟା ଭାବିକି ଲେଖିପାରିବ। ସେଇଭଳି ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବହିର ମୋଟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ଯଦି ଖାଲି ଗଣିତ ବହି ତୁମର ଦେଖିବ ପାଖାପାଖି 300 ପୃଷ୍ଠା ଅଛି। ସେଇଭଳି ତୁମର ଯଦି ଯେଉଁ 8ଟା କି 9ଟା ବହି ଅଛି, 8ଟି ବହି ବୋଧେ, କାରଣ ହିନ୍ଦୀ ସାଂସ୍କ୍ରିଟ ଜଣେ ଗୋଟେ ନେଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁ 8ଟି ବହି ଅଛି ସେ ସମସ୍ତ ବହିର ଯଦି ତୁମେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ମିଶାଇ ଦେବ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି ସେ 2ରୁ 2,500 ଭିତରେ ସେ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବହିର ମୋଟ ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ଲେଖିଛି। ସେଇଭଳି ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଠାଗାରରେ ଥିବା ବହି ସଂଖ୍ୟା, ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯେଉଁ ପାଠାଗାର ଅଛି ବା ଲାଇବ୍ରେରୀ ଅଛି ସେଠି ମଧ୍ୟ ବହି ପାଖାପାଖି ସେ 1,000ରୁ 1,500 ଭିତରେ ଥିବ। ତୁମେ ପଚାରିକି ବୁଝିପାରିବ ତୁମ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ସଂଖ୍ୟା 10,000 ଯେଉଁଟା ବେଶୀ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ମୁଣ୍ଡର ଚୁଟି ସଂଖ୍ୟା ଆମର ପାଖାପାଖି 80-90 ହଜାର କି ଲକ୍ଷେ ବି କାହାର ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରେ, କାରଣ ଏଇଟା ବିଭିନ୍ନ ଲୋକମାନଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ହେଇଥାଏ। ତ ପାଖାପାଖି ତ ଏଇଟା 10,000ରୁ ନିହାତି ପାର ହେଇଯିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଏକ ବିରାଟ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା। ତୁମେ ପାଖରେ ଯଦି ଦେଖିବ ତୁମ ତେନ୍ତୁଳି ଗଛ ଥିବ, ଦେଖିବ ସେଟାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରା କ'ଣ ଥାଏ, ତେନ୍ତୁଳି ପତ୍ର ଥାଏ। ତା ପତ୍ରଟା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ପୁରା ବହୁତ ଥାଏ ଗୋଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଗଛରେ। ତ ଏଇଟା ତ 10,000ରୁ ନିହାତି ଅଧିକା ହେବ, ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମାନେ। ତାପରେ ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ମୋଟ ଅକ୍ଷର ସଂଖ୍ୟା। ତ ମୁଁ ଯେପରି କହିଲି ଗୋଟେ ଗଣିତ ବହିରେ ତୁମର ପୃଷ୍ଠା ସଂଖ୍ୟା ହେଲା 300। ଯଦି ବି ମୁଁ ଆଭରେଜ ମାନେ ଗୋଟେ ପୃଷ୍ଠାରେ 100ଟା ଯଦି ବି ଅକ୍ଷର ମୁଁ ଧରୁଛି ତ 100ଟା ଅକ୍ଷର ଯଦି ନ ଲେଖିକି ଆମେ ଲେଖିଦେବା ଏଟା ଅକ୍ଷର ବଦଳରେ ମୁଁ ଏଟା ଶବ୍ଦ ଲେଖିନି, କାରଣ ଅକ୍ଷର ଗୋଟେ ଯେଉଁ ପେଜ୍ରେ ଏଟା ବହୁତ ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଶବ୍ଦ ଲେଖା ହେଇଛି। ଶବ୍ଦ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ପେଜ୍ରେ 100ରୁ 150 ଭିତରେ ଥିବ। ତ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ପାଖାପାଖି ଥିବ କେତେଟା, ପାଖାପାଖି 8ଟାରୁ 10ଟା ଥିବ। ତ ଟୋଟାଲି ଯଦି 20-25ଟା ଲାଇନ୍ ଥାଏ ତ ସେଇଭଳି ମାନେ 100ରୁ 150 ଭିତରେ ଥିବ। ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ 300 ପେଜ୍ ହେଲେ ତ ସେଇଟା 40-45 ହଜାର କି ଆହୁରି 50 ହଜାର ପାର ହେଇଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ମୋଟ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖିଛି। ତ ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ 10,000ରୁ ବେଶୀ ହେବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ 3 ନମ୍ବର ଆନ୍ସର୍ ତୁମେ ଲେଖିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ଦେଖ ଉତ୍ତର ଆକଳନ କର। 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଅନୁମାନ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର, ମାନେ ଅନୁମାନ କରିକି ତୁମେ କହିବ 30 ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ୟା ପୂର୍ବ ଯେଉଁ ତଳେ ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି ତାର ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକୁ ତୁମକୁ ଅନୁମାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ 30 ସେକେଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ। ଏବଂ ସେଇ ଉତ୍ତର ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ଯେଉଁ ଅନୁମାନ କରୁଛ ତୁମ ସାଙ୍ଗ ସହିତ ମ୍ୟାଚ୍ କରିକି ଦେଖିବ ଠିକ୍ ଅଛି ନା ନାହିଁ। ଦେଇଛି ତୁମ ବହିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା, ମୁଁ ଯେଉଁଟାକି ଗଣିତ ବହିରେ ଥିବା ଶବ୍ଦ ସଂଖ୍ୟା ମୁଁ ତୁମ ପୂର୍ବରୁ କହିକି ଆଇଲି। ତ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 5,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତ ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ 5,000ରୁ ଅଧିକ, କାରଣ 300 ପେଜ୍ ଅଛି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ରେ ତୁମେ ଯଦି ଗଣିବ 100ରୁ 200 ଭିତରେ ଅକ୍ଷର ମାନେ ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ ବାହାରିବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏଇଟା 5,000ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ତାପରେ ଯେଉଁ 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସିବ, 2 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଦେଖ ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା। ତ ଏଇଟା ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଇ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅନୁସାରେ ଲେଖିବ। ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯଦି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ 200ରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିବେ 200ରୁ ଅଧିକ ଲେଖିବ। ଯଦି 200ରୁ କମ୍ ହେଇଥାଏ, 200ରୁ କମ୍ ହେଇଥିଲେ 200ରୁ କମ୍ ଲେଖିବ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ଯେକୌଣସି ଲେଖି ନେଉଛି, ତ 200ରୁ କମ୍ ଲେଖି ନେଉଛି, କାରଣ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ଯେଉଁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଦେଖିଛି ସେଥିରେ ଅଧିକାଂଶ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ କମ୍। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ 200ରୁ କମ୍ ଲେଖିଦେଲି। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ଯଦି ତୁମ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପିଲା ସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ ହେଇଥିବ ତ ତୁମେ 200ରୁ ଅଧିକ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବ। ତାପରେ 3 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଫଳର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ହିମାଂଶୁ କ୍ଷୀର ଓ 3 ପ୍ରକାର ଫଳ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କଲା। ତ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଏମିତି ଗୋଟେ ମାନେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟାକୁ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଆଉ ଫଳ ମିଶାଇ କରାଯାଏ। ତ ସେ କହିଛି ସେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା କରିବ, ଫଳର କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ଟା କରିବ, ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ମିଶାଇବ ଏବଂ 3 ପ୍ରକାର ଫଳ ମିଶାଇବ। ତ କେତେ ଜଣ ପାଇଁ କରିବ ନା 5 ଜଣ ପାଇଁ କରିବ। ତ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 100 ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ସେ ଆକଳନ କଲା। ତୁମେ ତା ସହିତ ସହମତ କି? ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହିସାବ କରି ଦେଖିବା। ପ୍ରଥମେ ଏଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେହେତୁ ବଜାର ଦର ଅଧିକ, ତ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମେ କିଣିବାକୁ ଯିବ ତ ଅଧିକ ଯେହେତୁ, ତ 100 ଟଙ୍କାରେ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସହମତ ନୁହେଁ ତା ସହିତ। ତ କାହିଁକି ମଧ୍ୟ ମୁଁ ତା ତଳେ ଲେଖିବି। ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଏଇଭଳି ଲେଖିଛି ଯେ ନା ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ସହ ସହମତ ନୁହେଁ। କାରଣ ମୁଁ ଲେଖିଛି ଦେଖ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ଓ ତା'ର ମୂଲ୍ୟ। ପ୍ରଥମେ ଯେହେତୁ 5 ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ କଷ୍ଟାର୍ଡ଼ ତିଆରି କରିବି ତ ପ୍ରଥମେ କ୍ଷୀର ନେବି। ସେପରି ଦେଇଛି ଦେଖ କ୍ଷୀର ନେବ ଆଉ 3 ପ୍ରକାର ଫଳ ନେବ। ତ କ୍ଷୀର ନେଇଛି ଦେଖ, କ୍ଷୀର ନିହାତି 5 ଜଣ ପାଇଁ 1 ଲିଟର ଦରକାର। ତ 1 ଲିଟର କ୍ଷୀରର ମୂଲ୍ୟ ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର ଦର ଅନୁସାରେ ତ 60 ଟଙ୍କା ବା କେଉଁଠି 50 ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିବ। ତୁମେ ଚାହିଁଲେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖିପାରିବ।
तापर कदली जदि 5 जन निहाती 5टा आनते पड़ो 5टी कदली मूल्य जदि गोटा 4 टଙ୍କା नाखे हुए तो 5टी को 20 टଙ୍କା निहाती पड़ो से भाई सेऊ जदि मु 200 ग्राम आनी भी तो जदि 150 टଙ୍କା नाखे बर्तमान सेऊ मु हिसाब करी तो निश्चित भाव 150 जदि हिसाब करे तार 5 भाग भागे 30 टଙ୍କା हम सेऊर मूल्य से भाई जदि डाळिंब मु आ गोटे फल देख गोटे 2टा फल मिसेली आउ गोटे मिसेते पड़ो तो डाळिंब मिसेली तो डाळिंब जदि भी से 200 ग्राम निहाती आनी तो पाखापाखि 40 टଙ୍କା पड़ो तो यही जदि मिसेबी मु देख ये एक घरे रहा 0 10 घरे रहा देख 6 2 8 8 3 11 4 15 150 टଙ୍କା हो गलानी तो बर्तमान मु देख माने जोटा कि आभरेज जोटे निहाई माने बेसी भी कोनटा नहीं तथापि देख 150 टଙ୍କା हो गलानी तो से ना माने मु लिखी ना मु हिमांशु सह सहमत नुहे तो लिखिबो तले लिखिबो एमिति तो तले मु देख लिखिदेनी उपरोक्त हिसाब अनुसार 5 जनक फलर कस्टार्ड करने 100 टଙ୍କା ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ତ 150 ଟଙ୍କା ହେଉଛି ପାଖାପାଖି 120 30 ହେଇଥିଲେ ବି 110 ଟଙ୍କା କି 20 ଟଙ୍କା ହେଇଥିଲେ ମୁଁ କହିଥାନ୍ତି ହଁ ହେଇପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ 150 ଟଙ୍କା ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଗଲାଣି କାରଣ ଆମେ ଏଠି କିଛି ବେଶୀ ପକାଇ ନାହାନ୍ତି ସବୁ ଦେଖ ମାନେ ରେଟ୍ ଅନୁସାରେ ପୁରା ମାର୍ଜିନ୍ର ପଡ଼ିଛି ତ ଏଠି ଆମେ କରିପାରିବା ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଲେଖିଛି ନା ମୁଁ ହିମାଂଶୁ ସହ ସହମତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଇଛି ଗାନ୍ଧୀନଗର ଯେଉଁଟାକି ଗୁଜୁରାଟରେ ଅଛି ଠାରୁ କୋହିମା ଯେଉଁଟାକି ନାଗାଲାଣ୍ଡର ରାଜଧାନୀ କୋହିମା गुजरात राजधानी गांधीनगर तो यही दुईटी राजधानी मध्य थिबा दूरता को से आकलन करने कही तो ये जो आकलन करने ये मैप दरकार अच्छी तो मैप देखिले ही आम आकलन करें से सूचना देती यही सहर गुड़िक खोजापी भारत मानचित्र को देख तो भारत मानचित्र तो मो कतर अच्छी किंतु मुझे दूरता ये पारिनी कारण ये जो मानचित्रटा मो कतर अच्छी एटा स्केल है ना स्केल माने मैं तुमको आगू कौच देख किंतु कही पारिनी प्रोसेसटा मुझे कहीदेमी तुम जब तुम कतर स्केल वाला मानचित्र थी तुम जापर स्केल वाला मानचित्र कौन मुझे कौच देख देख से गोटे गुजराटर गांधीनगर ये देख लिखाई गांधीनगर गुजराटर गांधीनगर मान एवटू दूरता से मागिची नागालैंड एपटे जो तुम देख यहाँ देख नागालैंड ये कोहिमा लिखाई देख तो ये नागालैंड कोहिमा एपटे अच्छी गुजराटर गांधीनगर तो गुजरात गांधीनगर ठारू नागालैंड कोहिमा पर्यंत आम दूरता को मापिया से देता अनुमान करी कहवाई तो आम कौन करते गोटे स्केल नहीं था देख स्केल नहीं कि गुजराटर गांधीनगर पाखर रखी था एवं कोहिमा पाखर रखिकी दूरता को मापी था स्केल होता के ना 11.5 सेंटीमीटर ये हूँ माने ये मानचित्र तुम जब मानचित्र बड़ थी से अनुसार अलग हम तो मापिला मोर देख एपटू आरंभ कनी टे छोट कर दूची मापिला देख 11.5 सेंटीमीटर हूँ तो यही आमर स्केल दरकार होता स्केलटा कौन देख ये जो मानचित्रटा तुम देख ये लिखाई मोर जो पुराणा मानचित्र अच्छी तो नुआटा ना से टे भल मानचित्र थी ये स्केल दे था स्केल माने कौन ना ये था ये देख लिखी नोट टू स्केल तो स्केल वालार कौन लिखी था ना 1 अनुपात समथिंग गोटे लिखाई था ताने गोटे सेंटीमीटर जे एतिकी सेंटीमीटर सहित सामान माने एक्चुअल जदि आम से मापिबा से नागालैंड रू कोहिमा तो गोटे सेंटीमीटर जोटा स्केल होची सेटा केते सेंटीमीटर एक्चुअली दूरता हम सेटा दबा दरकार थिला जोटा कि कहुए स्केलिंग होती से मानचित्रटा यहाँ जेहेतु स्केलिंग होनी तो यहाँ देना कारण यहाँ जेहेतु कम दामिका मानचित्र एवं छोट अच्छी से स्केलिंग से करना जी सेंटीमीटर बाहर था सेतिकीर जी देता यपटे से गुणी देते आम बाहरी था टोटाल दूरता सेंटीमीटर एवं सेंटीमीटर बाहर ताको आम किलोमीटर परिणत कर दे था तो जेहेतु यहाँ स्केलिंग होनी मुझे तुमको देखी पानी केवल मुझे प्रोसेसटा कहीदेनी कौन ना ये मापिदेव जी हम माने स्केल जी हम ता दिहर ये जो स्केल लिखाई स्केलिंग हो 1 अनुपात केते से गुणीदेले ये जो डाण साइड जोटा थी गुणीदेले बाहर जीव दूरता तो जेहेतु तो तुम हिसाब कर सारा बाहर देख जे गांधीनगर ठारू कोहिमार दूरता पाखापाखि 2200 किलोमीटर बाहर कार 2200 ठारू किसी कम बाहरी पारे कि किसी अधिक बाहरी पारे तो से लिखाई प्राय प्राय माने पूरा 2200 नुहे आम गोटे जेहेतु आकलन कर गोटे एमती राउंड अफ नंबर नवा जोटा कि मन रखापी सुविधा हम और कहवाई भी सुविधा हम से गांधीनगर ठारू कोहिमार दूरता 2200 किलोमीटर लिखाला कि तुम गूगल देख जेकोसी जब इंटरनेट सर्च कर इंटरनेट सर्च कले तुमको ये दूरता देख सी देख पाखापाखि 2800-2900 किलोमीटर देख यार कारण है सी जो नहीं रास्ता बाटे नहीं माने से पूरा सीधा रास्ता नहीं सी बंका माने रास्ता जो हिसाब से बंका फंका थी से हिसाब से नहीं तो ये जेहेतु आम पूरा सीधाटा नहीं जोटा कि दूरता से आमर कौन है बहुत कम बाहर जोटा कि 2200 किलोमीटर बाहर किंतु तुम यदि इंटरनेट सर्च कर 2200 बदल 2900 कि 2800 ये बाहर तो आम जो हिसाब कर हिसाब से 2200 किलोमीटर बाहर।
ପାଞ୍ଚ ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଅଛି ଶୀତଳ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ ସେ 13,000 ଘଣ୍ଟା ହେଇଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛି। ସେ ନିଜେ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 13,000 ଘଣ୍ଟା ବିତେଇଛି। ତୁମେ ତାହା ସହିତ ସହମତ କି ନୁହେଁ ସେ ପଚାରିଛି। ଦେଖ ୟାକୁ ହିସାବ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼େ ତମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଗୋଟେ ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣତଃ 6 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଅଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେହେତୁ ପଢ଼ିଛି ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବି ପଢ଼ିଥିବ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଟିକେ କମ୍ ସମୟ କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଭରେଜ ନେଇଗଲେ ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା ଧରାଯାଉ କ୍ଲାସ୍ ହେଉଛି। ଦିନକୁ 5 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସିଏ ଦେଇଛି ଟୋଟାଲି ଦେଖ କେତେ ହଁ ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ କେତେ ପଡ଼ିବ ଦିନକୁ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ହୁଏ ଗୋଟେ ବର୍ଷ 365 କିନ୍ତୁ 365ରୁ ତ 365 ଯାକ ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହୁଏନି। ସାଧାରଣତଃ ଛୁଟି ଆଉ ପିଲା ବି କିଛି ଦିନ ଯାଆନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଟୋଟାଲ୍ ନେବା 200 ଦିନ ଧରାଯାଉ ବର୍ଷକର ଜଣେ କ୍ଲାସ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ ସ୍କୁଲ୍ ଯାଉଛି ଏବଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି। ତ 200 ଦିନ ହେଲେ ଯଦି 5 ଘଣ୍ଟା ଲେଖାଏଁ ସେ ଦିନକୁ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛି ବର୍ଷକୁ ତ ତା ଦେହରେ 200 ଗୁଣ ଦେନେ ଟୋଟାଲି ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ ଏତିକି ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲା ମାନେ 1000 ଘଣ୍ଟା। ତ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ସେ 1000 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ କଲା। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେ ମାଗିଛି ଦେଖ କେତେ ବର୍ଷର ଆମକୁ ମାଗିଛି ଦେଖ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପ୍ରଥମେ ପଢ଼ିଥିବ। ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି 2ରୁ 3 ବର୍ଷ ବା ଧରାଯାଉ 2.5 ବର୍ଷ ସେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପଢ଼ିଛି। ଇଏ ଷଷ୍ଠ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ିଛି ମାନେ ପଞ୍ଚମ 5 ବର୍ଷ ଷଷ୍ଠ ପାଖାପାଖି ଅଧା ହେଇଗଲାଣି। ତ ଟୋଟାଲି ସେ ଧରାଯାଉ 5.5 ବର୍ଷ। ଟୋଟାଲି ଦେଖ ହେଉଛି 5 2 7 ଇଏ ଅଧା ଅଧା ମିଶିନେ 1 ହେଇଯିବ। ତ ଟୋଟାଲି ଦେଖ 8 ବର୍ଷ ହେଉଛି 5 2 7 8 ବର୍ଷ। ତ ସେ ବର୍ଷକୁ ଯଦି 1000 ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିଛି 8 ବର୍ଷରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ପଢ଼ିବ 8000 ଘଣ୍ଟା। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛି କେତେ ଦେଖ 13,000 ଘଣ୍ଟା। ତ ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଲେଖିବା ଯେ ଆମେ ତା ସହିତ ସହମତ ନୁହେଁ କାରଣ ସେ ଯଦି କହୁଛି ୟାଠାରୁ ବହୁତ ଅଧିକା କହିଦେଉଛି। ସେଇଟା ମୁଁ ଦେଖ ଫେୟାର କରିକି ଲେଖିଛି। ଦେଖ ୟାର ଆନ୍ସର୍ ଏଇଭଳି ଲେଖିବ ଶୀତଳ ଏକ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ ହେଲା 5 ଘଣ୍ଟା ହାରାହାରି ନେଇଛି। ମାନେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ କମ୍ ସମୟ ସିଏ ପଢ଼େ ଏବଂ ସ୍କୁଲରେ ଯେହେତୁ ଅଧିକା ସମୟ ପଢ଼େ ତ ହାରାହାରି ଗୋଟେ 5 ଘଣ୍ଟା ନିଆଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣତଃ 6 ଘଣ୍ଟା କ୍ଲାସ୍ ହେଇଥାଏ। 5 ଘଣ୍ଟା ମୁଁ ଏଇଥିପାଇଁ ନେଇଛେ କାରଣ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ଯେହେତୁ କମ୍ ସମୟ ପଢ଼ାଯାଏ ସେଥିପାଇଁ ହାରାହାରି 5 ଘଣ୍ଟା ନେଇଛି। ତାପରେ ଶୀତଳ ଏକ ଦିନରେ ସ୍କୁଲରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ କେତେ ହେବ? ତ ଏକ ଦିନରେ କେତେ ହେବ ନା ସରି ଏକ ଦିନ ନୁହେଁ ଏକ ବର୍ଷରେ। ଏକ ଦିନରେ ଉପରଟା ଗଲା। ଏକ ବର୍ଷରେ କେତେ ଘଣ୍ଟା ବିତେଇବ ନା ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଦିନକୁ ସେ 5 ଘଣ୍ଟା ବିତଉଛି। ଆଉ ଟୋଟାଲି ବର୍ଷକର ମାନେ 365ରୁ 200 ଦିନ କ୍ଲାସ୍ ହେଲା ଧରାଯାଉ। ତ ଟୋଟାଲି 1000 ଘଣ୍ଟା ସେ ଗୋଟେ ବର୍ଷରେ ବିତେଇଲା। ତ ଶୀତଳ ଟୋଟାଲି 8 ବର୍ଷ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ବିଦ୍ୟାଳୟ ମିଶାଇଲେ 8 ବର୍ଷ। ତ 8 ବର୍ଷ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିତାଉଥିବା ସମୟ ହେଇଯିବ 1000 ଗୁଣନ 8 8000 ଘଣ୍ଟା। ଯଦି ତୁମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ିବ ଆହୁରି ବହୁତ କମ୍ ହେବ। ତ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକି ଧରିଲେ ମଧ୍ୟ ଦେଖ 8000 ଘଣ୍ଟା ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ସିଏ କହିଛି କେତେ 13,000 ଘଣ୍ଟା। ତ ଅତଏବ ଲେଖିବ ମୋର ଆକଳନ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଶୀତଳ କହୁଥିବା ସମୟ ସହିତ ସହମତ ନୁହେଁ। ଶୀତଳ ଯେଉଁ 13,000 ଘଣ୍ଟା କହିଛି ତା ସହିତ ସେ ସହମତ ନୁହେଁ। ତାପରେ 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି ପୂର୍ବରୁ ଲୋକମାନେ ପାଦରେ ଚାଲି ଚାଲି ଦୂର ସ୍ଥାନକୁ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଯେହେତୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅନ୍ୟର କୌଣସି ଗମନାଗମନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ସେମାନେ ଚାଲି ଚାଲି ଯିବା ଆସିବା କରୁଥିଲେ। ଧରାଯାଉ ତୁମେ ତୁମର ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଚାଲିବ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପ୍ରାୟ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ଦେଖ ତୁମେ ଯଦି ସାଧାରଣ ଗତିରେ ଯିବ ତୁମେ ତ ପୁରା ଦିନ ସାରା ଚାଲିପାରିବନି। ଦିନକୁ 8 ଘଣ୍ଟା ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାଲିବ। ତ ଘଣ୍ଟାକୁ ଯଦି ତୁମେ ବି ଚାଲ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଧରାଯାଉ ଧରେ ଜଣ ଚାଲିଲା ଘଣ୍ଟାକୁ 4 କିଲୋମିଟର ଚାଲିଲା। ତ 8 ଘଣ୍ଟାରେ କେତେ 32 କିଲୋମିଟର ହେଉଛି। ତ 30ରୁ 40 କିଲୋମିଟର ବା 30ରୁ 35 କିଲୋମିଟର ଦିନକୁ ଜଣେ ଚାଲିବ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ କରିବା। ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ତୁମର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚାଲିଲେ ତୁମକୁ କେତେ ସମୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିବ ସେ ପଚାରିଛି। ତ ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ତୁମର ନିକଟସ୍ଥ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ମାନେ ତୁମ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ବଜାର ହେଉ ସହର ହେଉ କିମ୍ବା ବଗିଚା ହେଉ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯିବା ପାଇଁ କେତେ ସମୟ ଲାଗିବ? ସାଧାରଣତଃ ତୁମ ପାଖାପାଖି ଯେହେତୁ ଦେଇଛି ତ ଏଇଟା ସେଇ ତୁମର କେତେ 1 କି 2 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିବ। ତ ସେ ବା 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ଥିଲେ ବି ତୁମକୁ କେତେ ଲାଗିବ? ଟୋଟାଲ୍ ଯଦି ଆମେ 60 ମିନିଟ୍ ଧରିବା 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ ମୁଁ ଲେଖୁଛି 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। ତ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲାଗିବ। 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ କାରଣ ଏଇଟା ତୁମ ପାଖରେ ଥିବ ନା। ଯେହେତୁ ପାଖରେ ଥିବ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଲାଗିବ ସେଥିପାଇଁ 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। 10ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ମାନେ ତୁମେ ପାଖାପାଖି 5 କିଲୋମିଟରରୁ 10 କିଲୋମିଟର ଭିତରେ ରାସ୍ତା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ତା'ଠାରୁ ତୁମର ଅଧିକା ତୁମ ଦୂର ମାନେ ପ୍ରିୟ ସ୍ଥାନ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ଏହାକୁ ବଢ଼େଇ ପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ ଦେଇଛି ତୁମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବସ୍ଥାନ ଠାରୁ ପଡ଼ୋଶୀ କୌଣସି ରାଜ୍ୟର ରାଜଧାନୀ। ତ ଆମେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ଆମ ଘର ହେଲା ଓଡ଼ିଶାର ଉତ୍ତର ପାଖରେ। ଯେହେତୁ ଆମର ଉତ୍ତର ପାଖରେ ଘର ଅଛି ତ ସେଇଠୁ ଆମର କଲିକତା ଯେଉଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ କୋଲକାତା ସେଇଟା ସବୁଠୁ ପାଖ ହେବ। ତ ପାଖାପାଖି ଏଇଠୁ 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ 400ରୁ 500 କିଲୋମିଟର ମାନେ ପାଖାପାଖି 12ରୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। ଯଦି ମୁଁ କୋଲକାତା ଯାଏ ଆମ ଘରଠାରୁ କୋଲକାତା ଯାଏ 12ରୁ 15 ଦିନ ଲାଗିବ। କାରଣ ବହୁତ ଦୂର ହେଇଯାଉଛି 300 400 କିଲୋମିଟର ବି 500 କିଲୋମିଟର ହେବ। ସେଇ ଅନୁସାରେ 12ରୁ 15 ଦିନ ଲେଖିନି। ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖ ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ଭାରତର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ଠାରୁ କାଶ୍ମୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାନେ ଉତ୍ତରରୁ ପୁରା ଦକ୍ଷିଣ ପୁରା ବହୁତ ବାଟ ଅଛି। ତ ତାକୁ ଯଦି ପାଖାପାଖି
3000 ରୁ 3500 ବା 3200-3300 କିଲୋମିଟର ହେବ। ତ 3200-3300 କିଲୋମିଟର ମାନେ ଆମକୁ ପାଖାପାଖି 3 ମାସ, କାରଣ ଆମେ ରେଷ୍ଟ ନେବା ନା, ଆମେ ତ ସବୁବେଳେ ଚାଲିବାନି। ତ 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ତମେ ଯଦି ଉତ୍ତରର ଆମର କାଶ୍ମୀର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣର କନ୍ୟାକୁମାରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯିବ ତ ପାଖାପାଖି 3 ରୁ 4 ମାସ ଲାଗିଯିବ। ଏଇଟା ଅନୁମାନ କରାହେଇଛି। ତମେ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତମର ୟାଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଇପାରେ। ତ ଏଟାର କିଛି ସେମିତି ଫିକ୍ସ ଆନ୍ସର୍ ନାହିଁ। ତ ଏଇଭଳି ମୁଁ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖ 7 ନମ୍ବର ଯେଉଁଟା ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି, ଆକଳନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ତିଆରି କର ଏବଂ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କର। ଏଠି ଦେଖ ମୁଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିଛି, ତମେ ଚାହିଁଲେ ୟାଠାରୁ ଅଧିକା ଲେଖିପାରିବ। ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଛି ଦେଖ, ତୁମେ ଦିନକୁ କେତେ ଲିଟର ପାଣି ପିଅ, ଗୋଟେ ଆକଳନ କରି କହିବ। ତାପରେ ଦେଇଛି ମାନେ ତମେ ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ା ଲେଖିବ ଏବଂ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ଟା ତମେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବ। ତାପରେ ଲେଖିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛର ପତ୍ର ସଂଖ୍ୟା କେତେ ବୋଲି ତମେ ଆକଳନ କରୁଛ ଲେଖିପାରିବ ବା ଆଲୋଚନା କରିପାରିବ ତୁମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ। ତାପରେ ଦେଖ ଲେଖିଛି 100 ଜଣ ପାଇଁ କେତେ କେଜିର ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେମିତି ସେମାନେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ଖାଇପାରିବେ। ତ ଏଠି ଲେଖିଛି 100 ଜଣ ପାଇଁ କେତେ କେଜିର ଚାଉଳ ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟେ ଆକଳନ କରିବ। ତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ତମେ ଲେଖିବ, ଯେଉଁଟାକି 3.11 ର ଆନ୍ସର୍ ଗୁଡ଼ିକ। ୟା ପରେ ଆମେ 3.12 ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ଏତିକିରେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ କରୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।